AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्ष की ओर से पाकिस्तान को घेरने वालों में सबसे मुखर आवाज में से एक बन गए। ओवैसी लगातार पाकिस्तान को उसकी औकात बता रही हैं। ओवैसी का यही अंदाज पाकिस्तान और वहां के लोगों की आंखों में अब खटक रहा है। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में क्यों वायरल हैं असदुद्दीन ओवैसी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकीफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मॉबलिंचरों की मॉबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपका भाई हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरों की जानकारी रख सके, ताकि ये हमारी नस्ल परस्त, नस्ल हराम जो गोदी मीडिया है, जिसमें 3-4 चैनल हैं ज़्यादातर, एक है ABP न्यूज़, दूसरा है जी न्यूज़, तीसरा है आज तक, और ये है ये TV9 सब ये छे, लेकिन इनकी जनपद का अंडा इन्हों हद से ज़्यादा गिरे हुए, इसलिए जितना हो सकता इनके बातों में नहीं उलझना आप लोग, बोल के हर मुमकिन कोशिश करता हूँ मैं कि सच्ची खबरें आप लोगों तक पहुँच सके। बहरहाल ये रहा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जो एक दल भेजा गया खलीज को, जो वहाँ पे समझाने के लिए, बोलने के लिए, बताने के लिए कि ये आतंकी मुल्क पाकिस्तान, दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान, आतंक पालने वाला मुल्क पाकिस्तान, आतंकी हमले कराने वाला मुल्क पाकिस्तान, तो इसके बारे में, इस खबीस की करतूत के बारे में सारा बताने के लिए, क्योंकि ये सारा खलीज, पूरी इमदाद, पूरी ज़कात, पूरा फितरा, हर वो चीज़ इस नापाक पाकिस्तान को देता है, समझे। तो इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी था कि इन GCC मिसाल के तौर पे कुवैत, सऊदीया, बहरीन, कतर, इनसे पैसा मांग कर ये अपनी गरीबी, अपनी बेकारी, मजबूरी, और जो हमारी भूख से बहनें मर रही, अम्मायाँ मर रही, बेटियाँ मर रही, बोल के ये झूठ बोल के जो पैसा लेते, ये पैसा लेने के बाद आतंकवादियों को ये लोग पैसा भरते हैं और आतंक पालते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी था, दलील के साथ। दलील बोले तो अरबी लफ्ज़ हो गया, सबूत के साथ। ये सारी चीज़ें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के वैसा समझाने बताने वाला हमारे पास नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स में इंडिया की, क्योंकि वो बंदे में इतनी काबिलियत और इतनी अल्लाह सुब्हानहू तआला कूट कूट के भर चुका है कि जिसकी कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, बहरीन गए, बहरीन ने तो सीधा इनके ऊपर पाबंदी आयद करने की बात की, और दूसरी चीज़ GCC एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाकर ये फैसला करने वाली है। उसके बाद फिर कुवैत गए, कुवैत में वहाँ के नायब वज़ीर आज़म, नायब प्राइम मिनिस्टर से, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, फिर वहाँ पे वज़ीर से, मिनिस्टर से मुलाकात की, वज़ीर दाखिलिया से मुलाकात की, ये सारे चीज़ें बताई गए। उसके बाद कुवैत ने वक्ती तौर से सीधे सीधे अपना करतूत, अपना काम दिखाते हुए ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तानियों के वीज़े पूरे बंद कर दिए, और जो पाकिस्तान को जो ज़कात जाने वाली थी, जो फितरा जाने वाला था, जो मदद जाने वाली थी, उसके ऊपर रोक लगा दी। अब जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उधर जाकर ये बताए और इनकी मदद रुकी है, अब ये सीधे सीधे दुश्मन किसके हो गए हुए? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के, क्योंकि इनके वैसा को कोई समझा नहीं सकता, ना इनके वैसा कोई बात कर सकता, ना किसी के पास ऐसी काबिलियत थी। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सारे चीज़ें बताने के बाद कुवैत हुकूमत ने, जो इनको 29 तारीख के दिन रिलीज़ करने वाली थी पैसा, वो पैसे पे रोक लग चुकी है। और दूसरी चीज़, पाकिस्तानी वीज़े बंद कर दिए गए हैं,
اور پاکستان سے جو پروڈکٹ آتے تھے وہاں پہ اس کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی. یہ تو ایسی خبر ہے بھائی دل باغ باغ ہو جا رہا سن کے. اور یہ سارے کرنا بہت ضرورت تھا. اور کویت یہ لاگو کرنے کے لیے بینڈ کرنے کے لیے پابندی عائد کرنے کے لیے بائیکاٹ کرنے کے لیے کوئی میٹنگ کا محتاج نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا ملک ہے اپنا فیصلہ اپن خود وقتی طور سے کرتا ہے جو کہ کر چکا ہے. اور یہ لوگ کل سے میمز بنا رہے ہیں اسد الدین اویسی کے بارے میں, بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں, اور غلط غلط باتیں. یہاں تک کہ ان کے جو ہے نا یہ رکھلے کے جو بیٹھتے نہیں ہے آدھے سالے پورے بھی نہیں ہیں انہوں ہاتھ پہ وہ چھٹا گئے ایسے فتوے دے رہی. بیرسٹر اسد الدین اویسی کو جو ہے سو مسلمان ہی نہیں ہے کہتے, یعنی انہوں سرٹیفکیٹ دینے والے. ان کی جن پت کا انڈا, ان کی افیم کی حشیش کی پیداوار, نسل حرام سالے, حرام کے بچے. اپنی شکل دیکھو آئینے میں, پہلے آئینہ شرما کے پھوٹ جائے گا. اور بیرسٹر اسد الدین اویسی کو جو ہے سو یعنی مسلمان نہیں ہے بول رہے, کہیں کو تمہارا باپ سرٹیفکیٹ دینے والا ہے یا تمہاری اماں سرٹیفکیٹ دینے والی ہے. ارے تم لوگ ہوتے کون رہے خبیثو, ارے ذلیلو, تم ہوتے کون؟ تم ایک آتنکی سالے, آتنک کو پالنے والے سالے ہیں تم بات کرنے کی بھی لائق نہیں ہے. اب تمہارے سے بات کرنے کا دور ختم ہو گیا. اگرچہ بیچ میں امریکہ ہو یا کوئی دوسرے ممالک جو آ کے جو رکے ہیں سیز فائر جو کیا گیا بس غنیمت مانو, نہیں تو بلوچستان کو آزاد کرائے تھے. بلوچستان تمہارے قبضے سے بھی نکل جاتا تھا, ویسی درگت اور ویسی حالت ہونے والی تھی تمہارے. لیکن تم کو بچا لیا گیا, جو تم ہاتھا پاؤں پڑے تم کو بچا لیا گیا. لیکن اب جی سی سی سے تمہارا منہ کالا, اب تمہاری کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنی گندگی تم نے پھیلائے وہ ساری سمجھ مل رہی ہے تم کو. یہاں لگے لفظ میں لینا ہم مسلمانوں کے لیے اچھی بات نہیں ہے, لیکن تمہاری زندگی وہ ہے. حفیم پہ جینے والے, حشیش کا کاروبار کرنے والے. ارے تم بولی گے اب وہ بھی بیرسٹر اسد الدین اویسی کو تمہارے سے سرٹیفکیٹ لینا ہے مسلمان ہے یا نہیں ہے. تمہاری جن پت کا انڈا, تمہاری چندی چور سالے, ان کا کھا کے زندگی گزارنے والے. تمہاری ماں کے جھوٹن ماروں. پہلے جینا سیکھو, پہلے پہننا سیکھو, پہلے بولنا سیکھو, بعد میں چلنا. ابھی رینگنے کی عمر ہے تمہاری, وہ بھی مینڈک کے وجہ, سمجھے. تمہاری ماں کے گانڈر گپے مارو. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیو, یہ بہت خوشی کی بات ہے, خوشی کی خبر ہے ماشاءاللہ ہم ہندوستانیوں کے لیے. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.